ये है वक्त मीडिया। बुलंद शहर महोत्सव 2026 में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। मुशायरे में शिरकत करने वाले शुअरा ने कहा कि ये इस साल का अब तक का सबसे कामयाब मुशायरा है। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मेहमानाने जी वकार रहे जनाब विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा बुलंदशहर, और जनाब ठाकुर सुनील सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज शख्सियत जनाब नदीम अख्तर साहब, साबिक मेंबर उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश। हजरात गिरामी, मुशायरा अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। सदर अली वकार के माइक पर आने का वक्त है। मुशायरे का खुलासा पेश करूं तो मुझे ये कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारी गज़लों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबोदार पे नज़में हमारी लटकी थीं, हमारी फिक्र थी ज़ख्मी लोहो लोहान था दिल, हर एक लफ्ज़ परीशां, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफ़हूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग, खुदा करे कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फ़न की अलामात को समझ न सकें। हजरात गिरामी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे मुशायरे का जो सबसे कीमती हिस्सा है वो आप समाअत कर चुके हैं और जाहिर है कि इस पर मोहर लगेगी। आज के सदर अली वकार हमारे मुशायरे की आबरू और हमारे मुशायरे का वकार, इस मुशायरे की शिनाख्त के तौर पर जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की सदारत, इस कामयाबी के सफ़र पर अपनी कामयाबी की मोहर लगाकर यकीनी तौर पर हम उनसे कलाम भी सुनेंगे और उनका खुतबे सदारत भी। एक बात ज़रूर मुझे अर्ज़ करनी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की शख्सियत को कई तरह से उनकी शख्सियत का अहाता किया जा सकता है, कई तरह से उनकी शख्सियत को समझा जा सकता है। एक पहलू वो है कि जिसमें उन्होंने नज़्म और नस्र की बहुत सारी किताबें लिखी। एक वो है कि जो उनकी शख्सियत पर एक बड़ी किताब जिसमें दुनिया भर के तमाम मुसन्निफीन ने अपनी तरफ से डॉक्टर नवाज देवबंदी की शख्सियत और उनके फ़न के बारे में अपना इजहार ख्याल किया और उसको एक बड़ी किताब की शक्ल दी गई, जिसे ज़र्रा नवाजी के नाम से पूरी दुनिया में बहुत ही महबूबियत हासिल हुई। एक पहलू यह है कि उन्होंने उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा काम किया कि उर्दू मीडियम से आईएएस की ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट, जो सेंटर उन्होंने अपने टाइम में, अपने टेन्योर में शुरू किया, ये उनका जाहिर है कि बड़ा माइलस्टोन है जिसके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। एक बात अब मैं और जोड़ रहा हूँ कि डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अपनी शायराना मसरूफियात के बावजूद तालीम के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की हुई है और ख़ास तौर से बच्चियों की तालीम का जो उन्होंने अज़्म और पूरी तरह से इरादा किया हुआ है, कई सारे इदारे, 25 से ज़्यादा इदारों में जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की सरपरस्ती डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर मौजूद है और उनके खुद के कई इदारे जो CBSE और बोर्ड के स्कूल्स हैं बच्चियों के, ये बड़ा काम है। एक जरा सा छोटा सा स्कूल चलाना कितना मुश्किल है ये वो लोग जानते हैं जो इस शोबे को समझते या उसकी मुश्किलों को समझते हैं। लेकिन डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी खर्च करके बच्चियों की तालीम पर जो जोर दिया है, इसके लिए पूरे इस महफिल में जितने लोग आखिरी कुर्सी तक जितने लोग बैठे हैं, सबका फर्ज बनता है कि जोरदार तालियों से हम आज के सदर अली वकार का इस्तकबाल करके और उनका बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ शुमार। अब मैं सिर्फ एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे इजाजत दें कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इस्तकबाल कीजिए आज के मुशायरे के सदर, हम सब का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, हम सब के बड़े मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदारत का मुझे कोई ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सदारत को एक तो दरमियान में बिठाते हैं, शायर की पुष्ट पे रहता है सदर, दाद मैं देता हूँ, शायर उधर को देखता है उधर को देखता है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि भाई सदारत कर रहे हैं तो इसलिए दाद भी दें,
لیکن لا حاصل ہوتی ہے وہ داد. مگر ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ عمومیت سے مشاعروں میں ہم سبھی لوگ یہ کہتے ہیں مشاعرہ بہت اچھا ہوا، بڑا کامیاب ہوا. لیکن آج جیسا گتھا ہوا مشاعرہ ہوا ہے، واقعی بہت شاندار مشاعرہ ہے. آپ نے شعر و سخن کی دنیا کے جتنے بھی چاند ستارے یہاں موجود تھے، کسی کو مایوس نہیں کیا. جس کا جیسا حق تھا اس کی حق کی ادائیگی آپ نے کر کے بلند شہر کی آبرو، عزت، وقار اور تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے. اور میں تو یہاں تک بھی کہوں گا ایک موقع ایسا آیا تھا جہاں آپ کچھ بدتمیزی کر سکتے تھے اور جائز تھی، وہ ناجائز نہیں تھی. لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کی تو میں اس کے لیے بھی آپ کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں. بہت اچھا انتخاب ندیم اختر صاحب نے کیا. کئی لوگوں کو میں نے پہلی مرتبہ سنا تو مطلب ان بچوں نے چونکایا. اور یہ کوششیں ہونی چاہیے کہ نئی آوازوں کو موقع دیا جانا چاہیے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں جب بھی کسی بستی اور دیار میں جاتا ہوں تو میں نئی عمر کے بچوں کو بڑی توجہ سے سنتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری عمر اور ان کی عمر کے درمیان کیا فاصلہ ہو گیا ہے، کون سی ووکیبلری بدل گئی ہے، لفظیات بدل گئے، موضوعات بدل گئے، فکر بدل گئی. تو میں استفادہ کرنے کے لیے ان سے محظوظ ہوتا ہوں. مجھے آج استفادہ کرنے کا بھی موقع ملا ندیم اختر کے مشاعرے میں. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. ہر اعتبار سے مشاعرہ شاندار تھا. شعراء کا انتخاب، انتظام اور سامعین کے اعتبار سے. اچھا، یہ شکایت تو ہم نے کرنی ہی چھوڑ دی کہ آخر میں آپ اتنے لوگ بچے ہیں. آپ خود بھی سوچئے رات کے آخری حصے میں چائے کی چھنی سے اگر کوئی چھانے تو کیا اتنے سامعین میسر آ سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت ہیں. پورے بلند شہر ضلع میں اگر ڈھونڈو تو اتنے لوگ نہیں ملیں گے سلیقے کے. یہ سارے اچھے لوگ اور بھلے لوگ مشاعرے میں بیٹھے ہیں. بہت غنیمت بات ہے. چند شعر اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی خدمت میں بھی عرض کروں. اچھا، یہ آشو بھائی کو یعنی کہ آس محمد صاحب کو سب لوگ کہتے رہتے ہیں بھائی داد دے رہے ہیں. یہ تو اللہ میاں کے کارخانے سے ایک عجوبہ بن گیا تھا، اس کے بعد پھر بندہ ہی بند ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے پورے بلند شہر میں مطلب ہے کہ اس سائز کا یعنی کہ 4 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی انہیں بنانے کے لیے، اگر ایسا بنانا بھی چاہیں گے تو. بہت شکریہ. اب تھوڑی سی سنجیدگی چاہوں گا آپ سے. کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اماں کے پاؤں دابنا گر بھول جاؤں میں. میری آہستہ کی جو گفتگو ہے آپ کے اگر روح پر دستک ہو تو محبت چاہوں گا. اماں کے پاؤں دابنا گر بھول جاؤں میں، لگتا یہ ہے نماز قضا ہو گئی میری. اماں کے پاؤں دابنا گر بھول جاؤں میں، لگتا یہ ہے نماز قضا ہو گئی میری. بالکل نیا شعر عرض کرتا ہوں. ندیم بھائی، ارشاد. محشر بھائی، تمام دوست، خورشید بھائی، بالکل نیا شعر پہلی بار عطا کیجئے ڈاکٹر صاحب، عطا کیجئے. کہتا ہوں کہ زبان دے کے مکرنے کا ہی نتیجہ ہے. واہ واہ واہ. زبان دے کے مکرنے کا ہی نتیجہ ہے. یہ کاغذوں پہ جو تحریر لکھی جاتی ہے، واہ 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 واہ. یہ کاغذوں پہ جو تحریر لکھی جاتی ہے. ایک اور شعر سناتا ہوں. اب اپنی حیثیت کی شکایت فضول ہے.
اب اپنی حیثیت کی शिकायत फजूल है। शिकायत फजूल है। जुगनू किसी चिराग से वाबस्ता क्यों हुआ? वाह वाह वाह। जुगनू किसी चिराग से वाबस्ता क्यों हुआ? एक और शेर सुनाता हूं कि जो घुटने मोड़कर सोने की आदत डाल लेते हैं, वाह। जो घुटने मोड़कर सोने की आदत डाल लेते हैं, सोने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें फिर जिंदगी में कोई चादर कम नहीं पड़ती। वाह 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 वाह। नवाज भाई क्या कहना, क्या कहना। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया। वाह 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 वाह। आप उस तरह भी सुन रहे थे तो मुझे उसमें भी कोई तकल्लुफ नहीं। पूरी रात एक आदमी बैठा हुआ है, कहां तक हिम्मत हौसला करेगा। अच्छा, यहाँ बैटरी चार्ज करने का भी कोई मसला नहीं है, वो पुरानी वाली बैटरी चल रही है जो शाम से आप चला रहे हैं। लेकिन बहुत मोहब्बत आपकी नवाजिश कि जो घुटने मोड़कर सोने की आदत डाल लेते हैं, वाह वाह वाह, उन्हें फिर जिंदगी में कोई चादर कम नहीं पड़ती। मैं अपने दोस्तों को एक शेर सुनाते हुए आप तक पहुंचाता हूं। इरशाद। मुलादा फरमाए आशु भाई, देखिए, कहता हूं कि न वो बिस्मिल से खुलती है न वो कातिल से खुलती है। क्या कहना? न वो बिस्मिल से खुलती है न वो कातिल से खुलती है, अगर नाखून न हो तो फिर गिरह मुश्किल से खुलती है। वाह। अगर नाखून न हो तो फिर गिरह मुश्किल से खुलती है, मुश्किल से खिलती है। मेरे और आपके खुश रहने में एक फर्क है साहिब। आहा। दूसरा मिसरा आपसे मोहब्बत चाहेगा कि मेरे, एक तो मुझे आपसे गुजारिश करनी थी कि ये बासी मालाएं, फूल, गुलदस्ते, ये सब कुछ पेश ना कीजिएगा। कोई नया गुलदस्ता हो तो मतलब है कि पठान कबूल करेगा, अदरवाइज अगर ना हो तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। उतरी हुई मालाओं की जरूरत नहीं है। अर्ज करता हूं कि मेरे और आपके, दूसरा मिसरा मोहब्बत चाहेगा कि मेरे और आपके खुश रहने में एक फर्क है साहिब। वाह। मैं खुश रहता हूं लेकिन आप खुश फहमी में रहते हैं। वाह 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 वाह। मैं खुश रहता हूं लेकिन आप खुश फहमी में रहते हैं। एक और शेर सुनाता हूं कि बड़े भाई को बौना कह रहा हूं। आहा। बड़े भाई को बौना कह रहा हूं, बौना कह रहा हूं, मेरा कद कितना छोटा हो गया। क्या कहना। वाह वाह वाह। बड़े भाई को, शुक्रिया, बड़े भाई को बौना कह रहा हूं, वाह 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 वाह। मेरा कद कितना छोटा हो गया है। अच्छा, मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं अपनी कई नई गजलें आप पर कुर्बान कर दूं। मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि मेरी जिंदगी की शोहरतों की बुनियादों में बुलंदशहर की दुआएं शामिल हैं। 1982 में पहली बार बुलंदशहर आया था और मैंने गजल पढ़ी थी कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, जो मेरी सिग्नेचर गजल है जिसने नवाज देवबंदी को नवाज देवबंदी बनाया, वो आपने ही अपनी दुआओं से नवाजा था। तो मैं, अगर आप इजाजत दें तो एक दो गजल नई पेश करता हूं, लेकिन थोड़ी सी जिंदगी जरा सा रहिएगा तैयार। कहता हूं कि दोस्तों का कोई एहसान, दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए। अब दूसरी लाइन आती है कि दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। वाह 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 वाह। दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान 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 न रखा जाए। और उसकी यादों से महकता है ये सारा कमरा। क्या कहना।
اس کی یادوں سے महकता है ये सारा महकता है ये सारा कमरा, दिल के इस कमरे में गुलदान न रखा जाए। वाह 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 वाह। उसकी यादों से महकता है ये सारा कमरा। और एक बात तो सुन लीजिए नदीम भाई, अगर 4 बज रहे हों, पूरा मुशायरा जिंदा दिली के साथ सुना हो और ये इतने लोग बाकी हों और फिर भी दाद दे रहे हों, तो इनके लिए तो क्लैपिंग तो बनती है। कि दोस्तों का कोई एहसान ना रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए, और उसकी यादों से महकता है ये दिल, ये सारा कमरा, दिल के इस कमरे में गुलदान न रखा जाए। और फूल फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं। वाह। फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। वाह 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 वाह। फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। और मैं अपने दोस्तों को एक शेर सुनाते हुए आपको सुनाता हूं कि हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। अर्ज करता हूं कि चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, देर तक आंखों को वीरान न रखा जाए। अब तैयार रहे बुलंदशहर, वीरान न रखा जाए। शुक्रिया। चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, देर तक आंखों को वीरान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। अब तोहफा देता हूं, रखा जाए जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे। आहा आहा, क्या कहना नवाज भाई। नमकदान न रखा जाए, वाह 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 वाह। जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे। इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। वाह 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 वाह। क्या कहना वाह 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 वाह। जिसका जी इतना चाहे बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। इतना बोसीदा गिरेबान न क्या रखा कहना वाह जाए। वाह 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 वाह। इतना बोसीदा, कली था खुशबू था फूल था वो बहार था वो। क्या कहना। कली था खुशबू था फूल था वो बहार था वो, शुमार करते भी कैसे हम बेशुमार था वो। वाह। शुमार करते भी कैसे हम बेशुमार था वो, शुमार करते भी कैसे हम बेशुमार था वो। और शुमार, दूसरी गजल सुनाता हूं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल नई गजल है सब लोगों के लिए। खुर्शीद भाई मुलाजा फरमाए। जब हंस के अपनी कहानी सुना रहा था मैं। वाह। जब हंस के अपनी कहानी सुना रहा, मिसरे को जरा सा दोहराया कीजिए कि जब हंस के अपनी कहानी सुना रहा था मैं, उदासियों को सलीका सिखा रहा था। वाह 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 वाह। उदासियों को सलीका सिखा रहा था मैं, और मेरे ख्याल से लहजे से रोशनी फूटी। क्या कहना वाह। मेरे ख्याल से लहजे से रोशनी फूटी। वाह। चराग जहन के अंदर जला रहा था मैं। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल से लहजे से रोशनी फूटी। क्या कहना। चराग जहन के अंदर जला रहा था मैं। वाह। मैं बादशाह नहीं था, फकीर था लेकिन। क्या कहना। मैं बादशाह नहीं था, फकीर था लेकिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ा रहा। वाह 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 वाह। मैं बादशाह नहीं था, फकीर था लेकिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ा रहा था मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ।
परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ, वाह, परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ। अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। क्या कहना, अगर मिलने की ख्वाहिश मिलने है। की मोहतरम जरा सी गुजारिश, जरा सा कि अगर मिलने की मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। क्या कहना नवाज भाई? अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। आहा, किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुग़यानी में रहता। वाह 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 वाह, किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुग़यानी में मिलता हूँ। मैं तुग़यानी में रहता हूँ, वाह। मैं तुग़यानी में रहता हूँ। और दोस्तों, छोटा सा तालिब इल्म गजल के 2 लाइनें पेश करता है। मैं तुग़यानी में रहता हूँ, मैं तुग़यानी में रहता हूँ, किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुग़यानी में रहता हूँ। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। वाह, मैं तुग़यानी में रहता हूँ, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या मुझे कहना। पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। सानी में रहता हूँ। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना। आहा, मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना था, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता। आहा, वाह 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 वाह, मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। एक शेर सुनाता हूँ, अगर एक आदमी की भी समझ में आ जाए तो मेरी खुशकिस्मती। शेर मुलाहिजा फरमाए। नदीम भाई शेर देखिए। इरशाद अली। कहता हूँ मशर भाई और अज़म भाई के जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है। आशु भाई सुनिए शेर, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आता। वाह 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 वाह। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती। चंद शेर और हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि उसकी रहमत के आगे एक बिल्कुल नई गजल सुना दूं अगर आप तैयार हो। देखिए, नई गजल रिलीज करना आसान काम नहीं होता, चूंकि इसी पे डिपेंड करता है, आज ही नक्शा बन जाता है इस गजल को आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। कैसे तैयार होते हैं बताइए फिर जरा साहब। शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी, इनायत नवाजिश। चलिए मैं आपको नई गजल सुनाता हूं। अच्छा जी, चलिए, बहुत मोहब्बत आपकी। 82 वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाए जी। अच्छा जी, मैं हाजिर करूंगा, पहले मेरी गजल सुन लीजिए। देखिए, मैंने ये महफूज रख रखी थी गजल। मुशायरे अभी दरमियान में तकरीबन 14-15 दिन के दरमियान बहुत सारे मुशायरे थे। आप सब लोगों के लिए भी बिल्कुल इरशाद जी नवाज भाई। तहजीब का अलमिया पेश करता हूं। मैं मुशायरे को सिर्फ मुशायरा नहीं समझता, मैं इसे तबलीग का जरिया समझता हूं। मुलाजा फरमाए। कहता हूं कि दुपट्टे कांधों पे रखे थे और सर खुले हुए थे। बुलंदशहर वालों, 1982 के निकलना, तरबूज लाल निकलना चाहिए अंदर से। कि दुपट्टे कांधों पे रखे थे और सर खुले हुए थे। क्या कहना।
چراغ طاق میں رکھے تھے پر بجھے ہوئے تھے، واہ 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 پٹے کاندھوں پہ رکھے تھے اور سر کھلے ہوئے تھے، کیا کہنا، چراغ طاق میں رکھے تھے پر بجھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تھی یارو پٹائی کی برکت، آہا، ہمارے ساتھ تھی یارو پٹائی کی برکت، پٹائی کی برکت، ہم اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھے ہوئے، آہا، واہ 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 واہ، اس زمانے میں جتنی محبت استاد کرتا تھا اتنی ہی سختی کرتا تھا، برقع بنایا جاتا تھا اور وہ بھی ٹانگوں کے نیچے کو دونوں ہاتھ دے کے کان پکڑوائے جاتے تھے، پھر اور محبت کرتے تھے ماسٹر جی تو 2 اینٹ بھی رکھ دیتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے پھر 4 اینٹ رکھ دیتے تھے، پورے کا قلم ہوتا تھا یہاں دبا کے اور ماسٹر جی پھر ہو زندگی کا مزہ آتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، جو نسلیں اس سے محروم ہو گئیں، نہ ان کی انگلیوں سے محبت نکلتی ہے، نہ لفظ اگلتی ہیں یہ انگلیاں، نہ ان لفظوں سے کوئی روشنی آتی ہے، یہی انگلیاں ہیں جن سے ہم کچھ لکھتے ہیں تو 7 سمندر پار تک جاتا ہے۔ وہ میرا بہت مشہور شعر تھا کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی، کہ دوپٹے کاندھوں پہ رکھے تھے اور سر کھلے ہوئے تھے، چراغ طاق میں رکھے تھے پر بجھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تھی یارو پٹائی کی برکت، ہم اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھے ہوئے تھے، ہم اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھے ہوئے تھے، ہم اپنے گاؤں کے اسکول میں وطن پرستی ہمارے لہو میں شامل تھی، وطن پرستی ہمارے لہو میں شامل تھی کہ مٹی چاٹ کے آنگن کی ہم بڑے ہوئے، واہ 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 واہ، کہ مٹی چاٹ کے آنگن کی ہم بڑے ہوئے تھے، اور بلندیوں سے سبق مل رہا تھا پیڑوں کی، کیا کہنا، بلندیوں سے سبق مل رہا تھا پیڑوں کی، واہ، بلندیوں سے سبق مل رہا تھا پیڑوں کی، کہ سارے پیڑ زمین کی طرف جھکے ہوئے، واہ 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 واہ، کہ سارے پیڑ زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے، کہ سارے پیڑ زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے، شریف لوگ ہمیں داد دے رہے تھے نواز، کیا کہنا، شریف لوگ ہمیں داد دے رہے تھے نواز، خراب لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے، واہ 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 واہ، شریف لوگ ہمیں داد دے رہے تھے نواز، واہ 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 واہ، خراب لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، خراب لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، ہوں ایک جگنو دیا نہیں ہوں، چوتھی لائن، کہ ہوں ایک جگنو دیا نہیں ہوں، میں آندھیوں سے بجھا نہیں ہوں، واہ واہ واہ، تیار رہیے گا بلند شہر والوں، کہ ہوں ایک جگنو دیا نہیں ہوں، میں آندھیوں سے بجھا نہیں ہوں، برا کہو اور برا نہ مانوں، ہوں ایک جگنو دیا نہیں ہوں، میں آندھیوں سے بجھا نہیں ہوں، برا کہو اور برا نہ مانوں، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، واہ 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 واہ، برا کہو اور برا نہ مانوں، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، واہ واہ، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، اور پھر ایک نئی غزل سناتا ہوں کہ میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، واہ واہ واہ، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، واہ 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 واہ، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، اور کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، واہ 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 واہ، کتنے کڑوے لوگ ہیں
ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے. واہ واہ. چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جائے. واہ 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 واہ. چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے. اب واہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے دونوں لائنیں سنیے گا کہ چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے. ایک اور شعر یاد آ گیا. جی. مشاعروں کی بدنصیبی یہ ہو گئی کہ ایک لفظ ذرا سا مشکل آ جائے تو شعر کی موت ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال سے بلند شہر میں تو کوزاگر کا مطلب سمجھتے ہی ہوں گے. کوزاگر کمہار کو کہتے ہیں، مٹی بنانے والے کو. شعر ملاحظہ فرمائے، مٹی کے جو برتن بناتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. واہ واہ. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. کیا کہنا. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. واہ. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. کیا کہنا. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. کیا کہنا. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. کیا کہنا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. ندیم بھائی کی اہلیت میری تو بیٹی کی طرح ہیں اور میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں بہت ساری. جی میں عرض کروں گا، میں سن لیجیے. تو میں یہ شعر تحفے کے طور پر ان بچیوں کے حوالے سے سب آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جس دن روٹی مل جاتی ہے، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اب ایک ایک لفظ میں شرکت کیجئے گا. روٹی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. روٹی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. اتنے پیسے مل جاتے ہیں اتنے پیسے مل جاتے ہیں. ایک بہت مشہور میرے 4 مصرے ہیں، وہ محشر آفریدی صاحب نے حکم کیا، وہ سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد تحفے میں ایک مطلع، پھر تقریباً اجازت. ملاحظہ فرمائے. کہتا ہوں جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. کیا کہنا. اللہ نے ان 4 مصروں کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا کے جتنے اینکرز ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، انٹرویورز ہیں، آرٹیکل لکھنے والے ہیں، مضامین لکھنے والے روز لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا. واہ 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 واہ. اب آئیے 2 لائنوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں ندیم اختر صاحب کے اور نمائش کے اس مشاعرے میں. 2 ہو گئے، ارشاد ایک ہی تھا یہاں تو. یہ چلیے شکریہ. 3 ہو گئے پھر. اب میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں
दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या कहना। तीसरे शेर के लिए बस तैयार रहिएगा कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। वाह वाह वाह। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। इससे क्या। और जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो, आहा। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। अब नदीम भाई के इस मुशायरे में, बुलंदशहर के इस मुशायरे में फकीर 2 लाइनें तोहफे में आपकी झोली में डालता है। मुलाजा फरमाएं कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। कि जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, बेदार रहिएगा। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मैं मुशायरे के कन्वीनर भाई नदीम अख्तर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तमाम सामीन और शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करके इस मुशायरे के आइंदा साल तक के लिए मुलतवी होने का ऐलान फरमाएं। जनाब नदीम अख्तर साहब, कन्वीनर मुशायरा। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों ने इतनी देर रात तक सभी शायरों को सुना और यहाँ इतना कीमती वक्त दिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले साल ऐसे ही फहरिस्त के साथ फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले मुशायरे के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।